Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada mata pembelajaran Bahasa Inggris dengan materi Recontext untuk kelas 8. Good morning. Recontext. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk memberikan dan meminta informasi tentang kejadian di masa lalu. Oke, kita akan lihat definisinya. Pada pembahasan kali ini, recontext adalah text about something that happened in the past. Sesuatu yang terjadi di masa lalu. The detail a recon can include what happened, who was involved, where it took place, when it happened, and why it occurred. Dengan kata lain, recontext adalah teks yang menceritakan kejadian di masa lalu. Detail dari recon bisa termasuk apa yang terjadi, siapa yang terlibat, di mana terjadi, dan kapan terjadi, kenapa bisa terjadi. Structure of the text dari recon ada 3. Pertama, orientasi. Pada tahap ini, penulis akan memberikan pengenalan berupa informasi siapa, di mana, kapan kejadian itu terjadi. Kemudian ada event. Pada tahap ini, penulis akan menyampaikan alur kejadian secara kronologis. Dan yang ketiga ada orientasi, disebut juga tahap rangkuman dari pengulangan orientasi dan tahap event. Macam-macam recon ada 3 macam, yaitu factual recon, menceritakan hal fakta seperti laporan ilmu pengetahuan atau laporan kepolisian, bisa juga disebut kejadian nyata. Sedangkan yang kedua ada personal recon, menceritakan tentang pengalaman pribadi. Dan yang terakhir ada imaginative recon, yaitu recon dengan imajinasi yang tinggi tentang pengalaman kita berjumpa dengan grup K-pop atau mungkin dengan aktor atau mungkin dengan idola kita. Language feature dari recon atau bahasa yang digunakan pada recontext sebagai berikut: menggunakan kalimat past tense, menggunakan action verb, menggunakan adverbial phrase, menggunakan conjunction atau time connectivities. Nah, bisa kalian lihat kalau past tense itu verb bentuk kedua atau bisa memakai irregular verb. Kemudian untuk action verb, kata-kata aksi seperti went, spent, brought, took, dan lain-lain. Kemudian ada lagi adverbial phrase, yaitu contoh waktu, last month, in Malang, lately. Sedangkan untuk conjunction, kita tahu conjunction yaitu kata sambung, contohnya and, or, after that, dan lain sebagainya. Kita lihat ada personal recon. Last week, my parents, sister, brother, and I went to the zoo. We went there for recreation. We left at 6 a.m. and arrived there at 8 a.m. The zoo is about 100 kilometers from my house. There were a lot of people watching a giant snake. The snake was there for about a week. It was 9 meters long. I thought it was the biggest snake I had ever seen. After going around and watching various animals, we went home.
Nah, ini personal recount ketika mereka berekreasi di kebun binatang. Dari jam berapa datang sampai jam berapa jarak yang ditempuh, kemudian melihat apa di sana. Diceritakan oleh sang penulis secara runtun. Berikut ada contoh factual recount. I had a terrible day yesterday. First, I woke up an hour late because my alarm clock did not go off. Then I was such in a hurry that I burned my hand when I was making breakfast. After breakfast, I got dressed so quickly that I forgot to wear socks. Next, I ran out of the house trying to get the 9:30 bus, but of course I missed it. I want to take a taxi, but I didn't have enough money. Finally, I walked the 3 miles to my school only to discover that it was Sunday. I hope I never have a day as the one I had yesterday. Nah, ini menceritakan tentang pengalaman si penulis karena alarmnya tidak berjalan dengan semestinya. Dia pergi ke sekolah dan ternyata hari itu adalah hari Minggu. Berikut kita lihat ada imaginative recount. On Saturday morning when I was walking on Bundaran, a man stopped me and asking a direction the way to Hypermart. I told him the direction. He was very friendly and his ways looked so familiar. I told him how to go to Hypermart and he thanked me and tried to give me something. I said no at first, but he really wanted me to have it. Yep, he gave me some money, then he took the taxi to go to Hypermart. Then I realized that the one who asked me the direction was a singer. He was a Judika. He had a new record that was the #1 chart on the top 10 music playlist. I was so surprised that I was talking to my idol, Judika. Nah, ini adalah contoh dari imaginative recount. Bagaimana dia bertemu dengan idola atau pujaan hatinya yang bernama Judika. Oke, silakan dikerjakan untuk pertanyaan nomor 1 sampai 10 dan dikumpulkan paling lama jam 1. I think that's all for now. Untuk recount text, I hope can help you to understand about telling story that happened in the past. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum, bye.